Operation clean up the garden. Ayan. Sobrang taas na ng damo. We need to cut all. Ayan, nahihirapan yung kanyang whipper snipper. Kasi bago yan, imamawer na yan. Pagkatapos, i-whipper snipper muna yan. Kasi sobrang taas talaga ng damo. Ayan o, ang aming yard. Tingnan mo naman yung kataas niya, no? Ayan o. Sobrang taas-taas. Tumaba ng sobra yung aming yard. Ayan, under na. Ating crops. Operation. Mr. Tenefrancia. Mamaya, imamawer naman niya yan. Aking okra.